Requesting our eight handsome gentlemen to please be at the center for your photo opportunity. May kapag hapon, by 6. Once again, ladies, our lovely debutante, Ashley and Sampan. Tonight, we will witness not just a celebration, but a beautiful milestone as we honor someone truly special. By the way, ladies and gentlemen, I am James Lau Formentera, and I will be your host for this magical celebration. So sit back, relax, and let's make this night truly unforgettable. Why not to start this evening? Isang malakas na palakpakan na may kasama. Anihan kami karon sa celebrate ni Ashley ka-18 birthday na Round of applause! Hi, there you have it, si Mr. Rini. First time ginina ko nga naka-welcome message. Kaya ako 18 years ko nga na presidente sa Porok, no? Sa mo Porok sa Sampag, huwag ikaw maka-welcome message. Karoon na yun, ambot, kung saan na ako pagsulti. Pinangga man ani mo. May gabi ganin yung tanan. Ako nagpasalamat ko ninyong kato sa tanan dyan nga. Nitambong sa selebrasyon sa ko apong harang-harang gini. Sa 18th birthday niya, nagpasalamat ko na ko nga I'm not expected nga ang ako anak niulit yun. Grabe, murag sakit sa dughan nga una-unaon pero nalipay lang yapon. Kaya surprise may kagabi nga niuli kaya siya. Pero nakik-video call ni siya nako. Di man kuno siya kaysa graduation na kuno siya muli. Naskam gyapon morning ako nalipay gyapon ko dugga ko kay niya ako kinakita sa duha ka tuig niya nga panguli na niya gid siya. Unya ako sa manghinaot ko nga ganing iya paguli karon mubalik sa di siya ini graduation sa ako apo. Yay. Graduation na mapod siya. Ito yung panoon pero kana mas hindi hapon na niya tambungan hindi hapon kaya ba man ko nga kwartahan na nga ko na Asen. pero joke pa bitaw na joke pa kay nanarbaho ragod oy kwarta sa manarbaho. So nga ko lang ikaingon nga daghang kayong salamat sa mga bisita nga naadire itambong sa selebrasyon. Welcome yung tanan nako namo sa amo pamilya. Daghang salamat. Thank you so much, Mr. Harini Dodalo, for your warm words of welcome. I think he deserves a big round of applause. Pakpak malakahin ka lahat. Wow! Ang energy ni Sir Rini naragit gihapon kay I saw him lately. Siya ang nag-prepare or siya ang nagluto sa tanan nga mga pagkaon. Thank you so much, sir, for your support and love sa imuhang pinalanggang ako. Alright! Dili na nato dugayon pa. We will have the Aiden Treasures Ceremony. A beautiful tradition
where family and friends present their gifts that represent their wishes and guidance for Ashley Ann Sampan as she enters womanhood. And I am requesting all the participants to please fall in line para itawag sa inyo ang names. Mo proceed na mo diri in front. Thank you so much. And to begin with, we have Mrs. Renalyn Somaya. Let us give her a big round of applause. Wow! Ang ID was ng Camotes. Yeah. Let's mo go down. What if I never found you? I'd never have this feeling in my heart. Okay, no R. Shall we? So for the information of everyone, just make it short. Ano lang this gift will be useful for your everyday life. So makausap pa, ladies and gentlemen, we have Mrs. Renalyn Somaya. Hi, Lai. This gift for you is useful. Lai, happy birthday. Nang magamit rin mo, Lai. Marunong. Happy birthday, Lai. I love you. Thank you so much, Mrs. Renalyn Somaya. Ano sa siya tagal masipang pakpak, ladies and gentlemen. Wow, very invested anong gabi una. Pinaka-order sa iyang account ay worth 1.5 million. Lang. Let's proceed to Christy Ruiz. Let's move on to Mr. Ronald Nodalo. Let's give him a big round of applause. Is Mr. Ronald around? Or any representative? Oh, there you have it. Wow! Opa, yeah. So on behalf of Mr. Ronald Nodalo, we have here Ang katang nisa. Naangako. Mr. Gino. Nakay friend to, palaila na ko ni mo niya. Kay dadra mo and I think magandang niya. Ang kaayano kanisa anak na ito nun isugo ni manang Smile. ani Smile. bala na bisag oy mag-usar man tulong man lagi ni Thank you so much. Yeah. no ayo Sorry, no. Nakahabol pa dito ko na. Di ka dito nag-service. Happy birthday, Ashley. Di ba yung ko nga nakabot pa ko kay grabe. Hindi nga ko nagbibano, wala pa kay tulog. Pan ko sa akong ati, gahapon nga service pa ko. Wala kay tulog, hantod karon 24 hours na ko. Sorry. So thank you Ashley, happy birthday. yeah Thank you so much, Mrs. Christy Ruiz. Okay na ladies and gentlemen, kanang walay tulog niya. Naningkamot sa kanang trabaho, nag-reband, nag-service. Ang mga silingan kay walay tulog kay Eme lang. Gina no? Kaya kay nagmata. Yan po, kung sa'yo trabaho, Eme lang. Alright! We will have... Happy birthday! 18th birthday! eh
Thank you so much, Nanay Ayan Sampan. Wow. And at this point, we will have Laika Teres Narte. Ako si Papa, the very hands-on event organizer. Wala ako, chika. Okay. Diba tulong man ano, ikanisan, ati man ang ay tulong naman lang. Ang kanang sa, lagi pa nito kanobi. Wala ako. I know our ladies and gentlemen, just a moment. Ayaw na. Ikaw rin, mahatag. Sige. Alright, so ako na itong event organizer ay mga paapas. Wow! Ako walang sobra day ha sa mga paapas ng mga treasures. Willing na ko na mong pa doon sa magay. And now, we will have Sarah Jane Nodalo. Or Mrs. Sarah Jane. Ay, wow! Sarah Jane, ikaday? Ladies and gentlemen, Miss Sarah Jane. Parang ako everyone. Hi, Sarah Jane, aka Badin. Badin, may kakulailan. Let's move on to Mr. Rene Nodalo. Rene Nodalo Nudo. Okay, sorry. Thank you so much, Mr. Rene Nodalo Tulo. Okay, for the information of everyone, tulog ko na sila